মায়ের মতন তোমাদের কাছে হাত জোট করছি। সাঁওতাল মানে কুত্তা গরু মোষ পচাগুলো খায় একদম। কোন জাতির ব্যাপারে আমি বলবো তোমাকে জ্যান্ত জ্বালাবে বাঘাটিদের মুখে। মায়ের মতন তোমাদের কাছে হাত জোট করছি, ক্ষমা করে দাও। আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। सानम को सगुंदरा में नो अब सानतार सावता यूट्यूब चैनल रे सानम को ठले साडी गोड जोहार। तो तेहेन दोबन गपाल मारा नुई जहाय डीजे अरुण उनी हालात चे अवस्था होई कानते ने तो ओना को बारे दोबन गपाल मारा। तो चलो तले जस्ते हम लोग के वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। चेलकाय अपमान का बना उना लहा बना अंजम का लेके चलो। সাঁওতালরা সর্দার ও সাঁওতাল মানে কুত্তা গরু মোষ পচাগুলো খায় একদম। नुआ को कथा अंजम काते अडिगान अब संतार को बीर बांटा को रगिया कान तबना को रगी काते चेलका को रुखो काते को चलाव कना नुई डीजे अरुण ठेन आर क्षमा को कय हेचो कदिया इके को खय चो कदिया। যাতে বাইরে আসুন, আপনি এটা কথা বলুন। আপনার দোকানে আমরা ঝামেলা করতে চাইনি। বাইরে চলুন। তুমি যা যা বলেছো সবার সামনে ক্ষমা চাও। ভালো সবার সামনে লাইভে আমি চেয়ে দিচ্ছি। লাইভে যদি সম্প্রদায়কে যদি না আপনি যে যদি কোনো সম্প্রদায়কে নিজের খারাপ কিছু বলে থাকে তার জন্য বড় জোরে সরি চাইছে তাই সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেন। ঠিক আছে আবার দাঁড়ান 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 নেক্সট বার যদি হয় দাঁড়ান আপনি দাঁড়ান তখন আপনার বরকে কেন বোঝেন? তখন আপনি আপনার বরকে কেন বোঝেন? এখানে দাঁড়ান। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আদিবাসী জাতিকে নিয়ে ভালো করে কথা বলছি। কানটা ধরেন, কানটা ধরেন, আমি বলছি কানটা ধরেন। সাঁওতাল সমাজ আপনার কাছে আমি যে ভুল মন্তব্য কথা বলেছি তার জন্য আমি ক্ষমা পাচ্ছি। এবং দাঁড়ান আপনি দাঁড়ান। এবং নেক্সট বার যদি সাঁওতাল এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে যদি অপমান করা হয় এই ডিজে অরুণকে আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বলে যাচ্ছি জ্যান্ত জ্বালাবে এই বাঘাটিদের মোড়ে। তোমাকে জ্যান্ত জ্বালাবে বাঘাটিদের মুখে। সুতরাং এখন সময় আছে। ঠিক আছে? যারা আছে রমজান হয়ে গেছে এখানে কান ধরো এখানে না হবে না। ভালো লোক আছে কান ধরো, ক্ষমা চাও। সরি না, কান ধরো, কান ধরতে হবে। তুমি যে কাজটা করেছো কান ধরতে হবে। দেশের রাষ্ট্রপতির অপমান হয়েছে না, কান ধরো, কান ধরো, কান ধরো। বলো সাঁওতাল জাতিকে অপমান করেছি, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি ক্ষমা চাই। अबोरेन जहाय मुर्मू कोड़ा गंके तकिन उनकिन उनकिन चलाव लेना डीजे अरुण ठेन चलाव कते चेलका डीजे अरुण दुकान को रपुड काते और चेट कथा को मेन काव दिया आंजम लगे बन चलो। तो तीन को अरे बर्धमान को है ना तीन लिया दुकान ले बंद किया टोटली तीन को पूरा टोटल लिया दुकान बंद थाकते ततदिन नुई थाना रे बाको दिया ततदिन नुई बाको साबेया आज থেকে ডিজে অরুণের দোকান বন্ধ থাকলো যতদিন না ওকে পুলিশ গ্রেফতার করছে, যতদিন না ওকে আইনত ব্যবস্থা করা হচ্ছে ততদিন এর দোকান আজ থেকে বন্ধ থাকবে। আমরা কালকেও আসবো, কালকেও দেখবো যদি দোকান খোলা থাকে পুরো ভাঙচুর হবে দোকান। থানা থেকে পারমিশন নিয়ে আসবো, কালকে আমরা যদি দোকান খোলা পাই পুরো সব ভেঙে গুড়িয়ে দেবো। আর নুকা গাবো সান্তাল কি মেতাবে কেন জুমিত ধ্যান তখন पे जैसे जुमित गेतामन जीतकर और जुमित गेतामन दाड़े और जुमित गेतामन जीतकर अब যদি জুমিত ধ্যান যায় অপয় হচ্ছে তো বাবা জিততে দাঁড়া তখন না সাহস দেখা তখন पे দুর্বল ভাবে আলোপে ধ্যান তখন না বাকায় নৌকা গেতো আবো অপমান বনা तीन आने बर्तमान को एक निया दुकान बंद करता है टोटाली निया दुकान बंद तीन को যতদিন নুই পুলিশ বাবু গ্রেফতার হইয়া অকয় আলোতে বদল তখন না जहां রেখে আপনাকে অপমান দিয়া সঙ্গে সঙ্গে আপনি অ্যাকশন চাওয়া তখন সঙ্গে সঙ্গে একদম আলোতে বদল হবে না বহু রাকাত করতে বাঁচা সরাতে বহু বিরুদ্ধ তালবে বাঁচা
तिहिन तो निया दुकान टोटल बंद है और मुझे रेबन नेल लेगे आज रेन एराते चलका क्षमाय खोजोग कना इके खोजोग कना लेदे इन चेद बन बड़ाया चलका कते नो प्रॉब्लम सृष्टि ना इन दो बड़ा बन बड़ाया चलो ना वीडियो नेल का लगे चलो মায়ের মতন তোমাদের কাছে হাতজোড় করছি, ক্ষমা করে দাও। আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। উনি তো অন্যায় করেছে, আমি নিজে জানি না, সত্যিই বলছি, উনি যে কখন ভিডিও ছেড়েছে আমি জানি না। আর ঝুট ঝামেলা তোমরা করো না, আমাকে ভালোভাবে দোকান করতে দাও। সম্প্রদায় সাঁওতাল সম্প্রদায়কে নিয়ে যে তাদের যে উত্তক্ত ব্যাপারটা, এটা যখন আমার একটা বাক্যতে হয়ে গেছে, তাদের জন্য কিন্তু সেই সম্প্রদায়কে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ক্ষমা প্রার্থী নিজেও, ঠিক আছে, ক্ষমা প্রার্থী। আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু আপনাদের কোনো সম্প্রদায়কে সেভাবে হাত করতে চাইনি আর হাত করতে চাইও না। এটা কিভাবে কি হয়ে গেল আমি নিজেও জানি না, এর জন্য কিছু মাইন্ড করবেন না। দেখতে থাকুন ডিজে অরুণ কি জিনিস, ডিজে অরুণ কি হয় কি বলে, সেগুলো আপনাদেরকে আহ্বান করছে বাদশা ডিজে অরুণ। কারণ একটাই কথা, আপনাদের যেটুকু যা করণীয় করছেন আমি সব মাথা পেতে নিচ্ছি, আর সেই সম্প্রদায়কে সত্যিকারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ক্ষমা প্রার্থী বাদশা ডিজে অরুণ। ताले बन नेल केट गया दिनम दिन अब को अत्याचार बना नाहाचार बना अपमान बना दिनम दिन दिकु छतिक को तीना दिन बन जपिट का पहिल दो सोशल मीडिया बांग ताहे कना ओलग पढ़ा बाम बन ताहे कना जेतु सोशल मीडिया हेजना ओलग पढ़ा कना बन सिखनतोग कना बन ऐसे बांग ताले नितो हो जपिट कते दो आलो बन ताहेन मन चेठा मा बन अन्याय अत्याचार रेबन तिंगुन मन बतर कते दा मामबन देड़ मन आसाम रे जहाँ घटना हुई लेना ओंडे हो पुलिस प्रशासन को हेजना मेटेन हर हो साहस कते बांग को लड़ाई दाड़ा जल को पे आले विरोध रे नौका को दड़ डायरेक्ट आले हसा रे डायरेक्ट नौका को हजू कना नुकु नुकु तो पुलिस प्रशासन कना को हांकु तो हांकु हिचो कना को जल को पे ओए लाइन पे मुआलांग चिमन न दोय पे नुआ दिनम दिन नाहाचार के होई चला कना चिंघा कना को संताड़ को चिंघा माबन सनम संताड़ जहाँ गे जहाँ तीन अपमान के इनसाल्ट के किंतु निजाम कटज तहन तुम निजाम जुमिद तहन तुम है से बांग निजे के जुदी जुमिद बाम तहना ताले तीनम दिन उनको दिकु छतिक को पहवार को नामा और जहाँ कुरेट गे अपमान बना को नाहाचार बना को ओना रना जुदी बामन प्रतिबादा और पहवार को नामा पावर को नामा ओना खातिर मेना प्रत्येकटी ओड़ा रे कपी आकाठ सार को बनाव करते दोह काग पे नोआ दो अब पारमिशन लगती बनू तबना अब पारमिशन पहल खुना के मेना दिकु छतिक को मेना दिकु छतिक जेमन बंदूक गुली आतेत को दाड़ाना और अब को कपी आकाठ सार आते बन दाड़ाना ताले ओना खातिर मेना प्रत्येकटी ओड़ा रे सार आकाठ कपी मन दोह कामा और जहाना अन्याय अत्याचार नाहाचार रे प्रतिबाद माबन साहस काते और बांखान दो दिनम दिन नोंका गे नाहाचार होई चला सहाव लहाव काते दिबन ताहेना और तीना दिन बन सहाव लहाव सनाम हर के चंगा तवन पे चिठा तवन पे और अन्याय अत्याचार रे लड़ाई तवन पे तो ठीक है तले तेने बुढ़े चलो तला सारा मुठल साट गोड़ चौहार।